Welcome to my vlog. I'm with my friend, with Shan, and of course with Kenneth. They have owner unit din sila dito, guys. Mag-boyfriend sila. May unit sila dito, guys. So, actually, Kenneth is from Ormoc City. Not Ormoc, sorry. I mean, Kenneth is from Leyte, so we're the same lang. Then, iya to boyfriend. Asa man siya to ay, di ba? From Ormoc, Kalumpon. Kalumpon akong lolo. Imo lolo dili ikaw. So, na-feature ko naman ni siya before. Katong kami ni Ayon, no? Yan, nice man sa diary. Okay. Yeah, nice. Actually, guys, I never went there pa man. Kasi katong kami ni Ayon, there lang, diba? So, nice day din siya there. Okay. If you want to not taking a bath, pwede ka mag-standby here like that. Diba? Nice. Keep on the grass. Clean. Keep off the grass. Diba? Nice. Kinsa? Kenneth? Di ako cellphone, oh. Tangik. Someone is calling daw. Then my phone is, I'm holding with my phone man gan. Yan na siya ay Children's Park. Children's Park! Shan. Ha? Eight raman kutob. Yeah. 8 ra. Wa man siya naligo. See? May pa siya kaya naligo siya. Diba? Picture! Yes, guys. Diretso ay nani oy, why edit. Ato ka kita. It's swim up! Wala ganun swim. Balas. Yes, guys. So, it's another friend na naman that, dito ay. Dugay naman good nilang friend. Nagkauba nami. Nagtagay na. We went to mini clubs na here in Cebu. Masa mga dato, ako mga friend, mga dato. Nasa din sila mga kanang unit owners sa din sila diri. Oo, guys. Promise. Mag-uyab lagi to sila, si Kenneth o siya. Promise. Kaya ako sila buwagon. Kaya ako man ang third party. Secret affair. Secret affair. Wala sa kaybaw si Kenneth na ako ang yung secret affair. Wala siya, guys. Oo. Itawat daw. Sana all ito. Yan o magbutang. Patay ko yung bitang-tang. Remembrance Day. Uy, bati. So, ato sa dito. Ingnon pa lang ta, pobre, waterproof ba yan? Ingnon pa lang ta, pobre, ato sa dito slow. Di ba, gwapo kayong uyab ni Kenneth? Nga, uyab siya ni Kenneth, nga gilandi-landi siya ni kadtong akong friend sad na na-picture. Ah! Pinta. Lagi kiss promise. Nga si Kenneth sad asay kalandian na lain. Ana ra gud ang life, di ba? Ana ka sila Hey, la. mami. Ang Guys, kuha niya ba? namili siya, nindot ko na i-vlog.